अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्तान। आज से 10 साल पहले एक तस्वीर ने एक चाय वाले को चांद पे पहुंचा दिया, शोहरत की बुलंदियों पे। वो खुद भी सुबह सो के उठा तो वो एक स्टार बन चुका था। जब हम सोचते थे और कहते थे ना कि जी रातों रात अमीर हो जाना या रातों रात स्टार बन जाना, अरशद खान ने वो एक्चुअली अपनी जिंदगी में होते देखा। एक ढाबे पे चाय बनाता था, स्कूल की कभी शक्ल नहीं देखी थी, और अचानक लाइमलाइट, पैसा, शोहरत, इज्जत। आज ये 10 साल की कहानी आपके साथ शेयर करनी है। कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले इंटरव्यूज में मुझे याद है ऐसे घबरा के बोला करते थे ना, आज तो अरशद ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जी बिल्कुल, अभी जाहिर सी बात है 10 साल हो चुके हैं तो एक्सपीरियंस काफ़ी मेरा बोलने का और जाहिर सी बात है काम यही है, यहाँ से उठ के कहीं और जाके इंटरव्यू देना होता है, वहाँ से उठ के कहीं और जाके देना होता है। तो जब उस दिन सुबह सो के उठे थे और तुम्हें पता चला कि तुम सोशल मीडिया पे, अखबारों में, हर जगह पे तुम्हारी तस्वीर जो है वो मौजूद है, वो क्या फीलिंग थी? ऐसा ख्वाब सा नहीं लग रहा था? ख्वाब तो तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक मुझे यही महसूस हो रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए मुझे यही महसूस हो रहा था, क्योंकि इतना एक कभी सोचा ही नहीं था ऐसा, क्योंकि काम करने वाले लोग थे। डैडी सुबह जाते थे अपना काम करके और शाम को घर वापस आते थे। तो उसके बाद जब ये पिक्चर वायरल हुई, उसके बाद मीडिया काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हुआ। तकरीबन मुझे इस चीज़ को समझते तकरीबन 2.5 से 3 महीने लग चुके थे। क्या समझते कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं थी। ढाबे पे काम करते रहे उस दौरान में 2.5 महीने? नहीं, उस टाइम तो फिर टाइम ही नहीं था। न्यूज़ चैनल और कभी कैट वॉक, कभी क्या तो कभी क्या। पैसे वैसे मिलने शुरू हो गए या कोई धोखे शोके तो नहीं हुए? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई भी इंसान एक नया काम शुरू करता है, एक नए फील्ड में जाता है, तो फिर उसमें धोखे तो बहुत मिलते हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं इस चीज़ में। अब धोखा लेना नहीं, धोखा देना आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कभी देने का नहीं सोचा कि किसी को धोखा देंगे। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि इतनी आसानी से कोई धोखा दे नहीं सकता। अब नहीं दे सकता। पहले तो अभी भी मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों पे। एक मेरी आदत है जो कि वो बहुत मुझे उल्टी पड़ी शुरू से आज तक। जिस पे मैंने ट्रस्ट किया उसने धोखा किया। बहरहाल अभी जो है अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें सेट हो रही है, चीज़ें अच्छी साइड पे जा रही है। माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा अपने एक फैमिली बिजनेस भी शुरू कर दिया, और जो चाय वाला बिजनेस है वो भी यूके में भी, पाकिस्तान में भी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बताओ कि इज़ दिस ट्रू कि आप स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी आज तक? ना उर्दू पढ़ सकते हो, ना इंग्लिश, ना पश्तो, कुछ भी नहीं पढ़, एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं एक ही दिन स्कूल गया था। उस दिन भी एक बड़ी कहानी हुई थी, जिसको हम लोग कहते थे बचपन में, खेल हुआ था जो 7 ईंटें रखते थे और वो बॉल से जिसको पिट्ठू गरम। हाँ। तो वो ब्रेक के टाइम पे हम लोगों ने खेलना शुरू किया, और टीचर ने कहा कि ये बॉल जो है सख्त है, अगर किसी को हिट करना है तो आराम से करना है। कीपर आके खड़ा हुआ और टीचर ने जब बॉल फेंकी, ईंटों पे रखी, वो डायरेक्ट मेरे हाथ में आके मैंने डायरेक्ट जो है ना हिट किया टीचर को। नज़दीक थी तो काफ़ी ज़ोर से मैंने हिट किया, और वो रोना शुरू हो गया और मुझे कह रही है कि भैया अपना बैग उठा के जाएं। अब वो रो रही है, मैं उसको कह रहा हूँ अभी मेरी बारी है, वो तो दो ना। अब ये मुझे फिक्र नहीं है कि भाई स्कूल से निकालने की, मुझे मैं बारी लेके जाऊँगा। बस वो पहला और आखिरी दिन था मेरा स्कूल का। उसके बाद स्कूल नहीं गए? उसके बाद स्कूल नहीं गया। अभी आप बिजनेस कर रहे हो, यूके के अंदर बिजनेस कर रहे हो, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कैसे मैनेज करते हो? मतलब ये कुछ पढ़ सकते हो इसमें? देखिए, ये उर्दू में लिखा हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ सकता हूँ। इंग्लिश में इंग्लिश मेरी टीम है, इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। ये चीज़ें जो है आपकी टीम टीम मैनेज करती है। बहरहाल फ़ोन पे अगर कुछ मैसेज वगैरह कुछ आता है तो वो उसको मैं थोड़ा बहुत समझ पा लेता हूँ। लेकिन ये इसमें भी रिस्क बड़ा है, टीम पे ट्रस्ट होना कि वो क्या डॉक्यूमेंट तुमसे साइन करवा रहे हैं, कि कौन सा है, कौन सी पेमेंट है, क्या है। फिर जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ ट्रस्ट तो करना पड़ता है ना। अगर आप काम अपना करवाते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट भी करना पड़ता है। पैसा कमाया?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम अच्छा चल रहा है। आपके माशाल्लाह 21 बहन भाई हैं, जी यू अल्हम्दुलिल्लाह। आर 21। अब आपसे जो आपका नंबर क्या है 21? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। सो पहले तो ये बताएं कि उन सब का क्या रिएक्शन था कि ये पहले तो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि 21 कैसे हैं। असल में वालिद साहब ने 2 शादियां की हुई है, तो कैमरे के बैक साइड से रिएक्शन देखा मैंने, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक्सप्लेन करना समझूं कि भाई वो 2 मदर्स हैं हमारी, तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मिलजुल के हम लोग एक ही दस्तरखान पे खाते पीते हैं। सब दोनों अम्मियों और सब बहन भाई एग्जैक्टली, बिल्कुल और अब्बू? जी बिल्कुल ऐसे। और तो उन 21 में से आप के सगे वाले कौन से हैं और दूसरी अम्मी वाले कितने हैं? देखें, सगे और सुतीले में अभी तक हमने कोई फर्क ही नहीं किया कि ये सगा है और ये सुतीला ये है। पता तो है ना कि कौन से जी बिल्कुल, इतना तो कितने आइडिया है? 10 जो है वो सुतीले हैं और 11 हम सके हैं। अच्छा, आप वाली साइड के 11 है और वो 10 है? जी, जी, 10। आपकी टीम जीत गई वैसे। बिल्कुल एक ही है, अब टीम की तो इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, कितनी खूबसूरत बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है हम पे कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इत्तेफाक से, बड़े प्यार मोहब्बत से हमने कभी ये नहीं महसूस किया कि ये हमारी सुतीली वालदा है या सुतीली सिस्टर है या सुतीला भाई है। बड़े मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह। इन 21 में से आपका नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर पर। अच्छा, आपसे जब छोटे बहन भाई हैं वो उनको कोई स्कूल भेज रहे हो, उनको पढ़ाया? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो जितने भी अभी स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल भी जाते हैं और मदरसे में भी पढ़ते ओके, यानी पढ़ वैसे तो मतलब आप जिस स्कूल में सब बच्चों को जमा कराएं उनको तो बिग डिस्काउंट देना चाहिए क्योंकि इतने सारे उनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। नहीं खैर, कुछ मदरसे में करवाएं और Okay. कुछ जो है ना वो स्कूल में करवाएं। आपके वालिद शुरू में बड़े नाराज आपसे हो गए थे कि ये मीडिया और शोबिज़ और रैम्प और ये, आप कुछ ठीक हुए कि नहीं? जी बिल्कुल, असल में तबलीगी टाइप है तो वो जो है ना काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, ये फिल्में ड्रामे वगैरह इन चीज़ों पे काफ़ी उन्होंने किया है। फिर असल में वो एक सॉन्ग मैंने बनाया था, उसकी वजह से कुछ पिक्चर ऐसी आई थी कि वो अच्छा नहीं लगा उनको। पर अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, राज़ी कर चुके हैं। अभी अगर कोई अच्छी मूवी या ड्रामा में भी काम आता है तो इंशाल्लाह हम करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। एड्स वगैरह भी अभी कर रहे हैं। ये जो रातों रात आपको शोहरत मिली थी अपनी ख़ास तौर पे आपकी आंखों की वजह से और उनके रंग की वजह से, कभी कभी ये सोचा है कि यार वो असल जो अरशद खान है उससे तो किसी ने मिलने की कोशिश ही नहीं की, उसको तो कोई जानता ही नहीं है, वो कैसा इंसान है, सब इस चेहरे को देखते हैं और इसकी खूबसूरती की तारीफ़ हो रही है और यही वायरल हो रहा है, तो असल अरशद से भी कभी किसी की मुलाकात हुई है? देखिए, अरशद अभी भी वही अरशद है जो 10 साल पहले था। चेंजिंग्स अगर आई है तो वो अभी ड्रेसिंग में चेंज लाए, मतलब हर जगह पे खा पी नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, बस ये थोड़ी बहुत चेंजिंग है। बाकी अरशद 10 साल पहले जैसे था, जैसे दिल और दिमाग था, अभी भी वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गरूर तकब्बर कभी नहीं किया है और ना कभी करेंगे इंशाल्लाह। जब वो तस्वीर वायरल हुई थी उससे पहले कभी किसी ने आपकी आंखों की तारीफ़ की थी? नहीं, मुझे याद नहीं है। कभी आईने में देख के लगा था कि यार ये बंदा बड़ा हैंडसम है जिसको मैं देख रहा हूँ? देखिए, ये तो चीज़ें कभी सोची नहीं थी, क्योंकि सुबह 5-6 बजे मजदूरी पे जब कोई बंदा जाता था और शाम को 8-9 बजे घर आता है, तो वो फिर ये चीज़ें ना ख्वाब देख सकता है ना ये चीज़ें देख सकता है, तो ये चीज़ें कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस शोहरत का ख्वाब तुमने नहीं देखा था? नहीं देखा था। कोई जिंदगी की प्लानिंग थी कि क्या करना है, कि ढाबे पे चाय बनाते रहना है, देखिए, यही सोचते प्लानिंग थे? तो सोचा कुछ भी नहीं सोचा था। बहरहाल अल्लाह ताला ने इतना कुछ करवा दिया है, कुछ सोचा ही नहीं था। इंटरनेशनल ब्रांड अल्लाह का शुक्र है खड़ा हो चुका है लंदन में, जो कि उसके अभी मज़ीद ये एक बात करना चाहूँगा, हमारे जो कैफ़े है लंदन में बिल्कुल फ्रोज़न चीज़ों से हमारा बाइकाट है, हर एक चीज़ फ्रेश मिलती है। अगर आप लंदन में भी मौला जट और हमारे पराठे खाते हैं तो वो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बैठ के खा रहे हैं। ओके। तो चाय हमारी बहुत सारी किस्म की चाय हैं, तो मैं देखने वालों को ये भी कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप फ्रेंचाइज़ कोई भी लेना चाहते हैं
آپ آئیں. ہماری مین جو برانچ ہے لنڈن میں ایک ہی برانچ ہے ٹوٹنگ میں, اور اس کے ساتھ آپ لوگ آ کر دیکھیں اور فرینچائز لے سکتے ہیں. فرینچائز لے سکتے ہیں, بالکل فرینچائز لے سکتے ہیں. کیونکہ چائے کا نا یو کے میں میں کافی وقت میرا وہاں پہ گزرتا ہے. یو کے میں یہ چائے کا اور چائے کے ڈھابوں کا اور چائے والا کا لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ پاپولر تمہارے ارشد چائے والا سے ہی ہوا. بالکل ایسے یہ ہم نے اب کوئی انکل چائے والا ہے تو کوئی بابر چائے والا ہے, کوئی خالد چائے والا ہے. جی بالکل So کافی زیادہ آ چکے ہیں, لیکن ود ان 6 months ہم لیکس ایوارڈ اباؤٹ فوڈ کا ہم لوگ لے چکے ہیں انٹرنیشنلی اوکے اوکے. UK میں. تو باقی چائے والے ڈھابوں میں اور تمہاری چائے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرق, چائے ایک ہی چائے ہے, ایک ہی چیز ہے, لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. ہماری جو چائے ہے, جو اسپیشلی ہماری سائننگ چائے ارشد خان کڑک چائے جو ہے وہ کچھ سیکرٹ ہے, لیکن بہت فرق ہے اس میں. اچھا, اس کا وہ ریسیپی بتا نہیں سکتے؟ ریسیپی سیکرٹ ہے, وہ نہیں بتا سکتے. یہ کیمرے بند کر دوں پھر مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ نہیں سر, نہیں بتا سکتے. اچھا, میرے ساتھ میرے کچن میں جا کے میں ایسے آنکھیں بند کروں اور تم بنا کے پلا سکتے ہو مجھے؟ سر چائے میں آپ کو بنا کے پلا سکتا ہوں, لیکن آپ کی غیر موجودگی میں, کیونکہ میجر ٹرسٹ ایشوز ہیں اس بندے کو, میجر. اور بالکل ٹھیک ہے, دیکھو پڑھ نہیں سکتا, پڑھا لکھا نہیں ہے, تو تمہیں تو احتیاط سے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ان 10 سالوں میں جتنے دھوکے پراڈ میرے ساتھ ہوئے ہیں, تو اس ٹائم اس پوزیشن میں میں نہیں ہوں کہ میں کسی پہ بھی ٹرسٹ کروں. میرے خود آیا, میں یہ سمجھتا تھا کہ توثیق حیدر ایک ایسا بندہ ہے, بچپن سے لوگ اس کو ٹی وی پہ دیکھتے آئے ہیں اور وہ اتنے جناب اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, تو ارشد خان تو ایسے دھوکے میں آ جائے کہ میرا فٹافٹ مجھے چائے کی ترکیب بتا دے گا, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. سر آپ کو پلا سکتے ہیں, ویری گڈ, پلا سکتے ہیں آپ کو. بہت مجھے خوشی ہوئی ہے, بیکاز میں نا بڑا کنسرن تھا اور جینون کنسرن تھا کہ یار تم اپنے سگنیچر کے علاوہ کچھ تمہیں پتہ نہیں, تو تمہارے ساتھ کوئی ہینڈ نہ ہو جائے جو کہ پتہ لگے کہ ہوئے ہوا ہے. ابھی میں نے کبھی ایکسپلین نہیں کیا, فرسٹ ٹائم میں یہاں پہ آ کے بتا رہا ہوں کہ میں نے جب فرسٹ فرینچائز دی تھی وہ ایلفیڈ میں دی تھی, لنڈن ان ایلفیڈ میں. دھوکا ہو گیا. انہوں نے 1 سال تک تو رائلٹیز وغیرہ کھا لی, کوئی رابطہ نہیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, اور نام تمہارا یوز ہو رہا ہے, ریسیپی یوز ہو رہی ہے. پھر جب ہم لوگوں نے کانٹیکٹ وغیرہ کیا, رابطے وغیرہ کیے, نوٹس بھیجے گئے, تو پھر انہوں نے آ کے ٹرمینیٹ کر دیا. اس کے باوجود ابھی بھی انہوں نے نام وغیرہ استعمال کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, بہت جلد حساب کتاب کیا جائے گا. حساب کتاب کیا جائے بہت جلد انشاءاللہ, بہت جلد, کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے بزنس مین کبھی میں نے نہیں دیکھے جیسے یہ لوگ ہیں. نام نہیں لینا چاہوں گا. اوکے. بہرحال اٹس لائک میرا بہت برا ان کے ساتھ ایکسپیرئنس ہوا. تو دیکھو انسان اپنے اسی طرح کے ڈیسیژن سے سیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آگے آپ دیکھ بھال کے چل رہے ہو, مجھے بھی ریسیپی نہیں بتا رہے ہو, جو کہ بہت اچھی بات. سیکھ چکے ہیں نا. ہاں, 2 سال پورا برانڈ ایک بندہ کھا چکے ہیں, تو ابھی ظاہر سی بات ہے سیکھنا تو ہے نا ان کے لیے. وہ جو ڈھابا جہاں پہ آپ کی وہ تصویر کھینچی تھی, جی جی, وہاں کبھی دوبارہ جانا ہوتا ہے؟ پرانے ساتھیوں سے وہاں پہ جاتے ہیں, کافی مرتبہ گئے ہیں اور ہمیشہ جاتے رہتے ہیں. پرانے ساتھی ملتے ہیں, پرانے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کافی, تو بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے. ابھی وہ اس ٹائم میں جو تھے اس کے ابھی 10% بھی وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں, کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں. جب تم مشہور ہوئے اور جناب انڈیا پاکستان میں کہ کہ جی پاکستان کا سب سے خوبصورت چہرہ یہ ہے, اور وائرل انٹرنیشنل میگزینز میں تصویریں, جی شاہ رخ خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ مطلب وہ کچھ ایسا تھا کہ بھئی یہ پتہ نہیں, یہ ریئل نہیں لگ رہا, یہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ ریئل نہیں لگ رہا. بہت سے لوگوں نے اس طرح کی بات کی. تو جو بارش کی طرح لڑکیاں جو تم پہ گریں, ان کو پھر کیسے ہینڈل کیا؟ ابھی اصل میں سوشل میڈیا میرا جو ہے وہ عامر یوز کر رہے ہیں, تو ابھی تک جو ہے نا اتنی آسانی سے تم تک نہیں پہنچتی, وہ عامر تک ہی رک جاتی. عامر تک ہی آ کے, کیونکہ وہی یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ, عامر کو ہی میں نے دیا ہے. تو ابھی وہ ٹائم نہیں ہے میرا جو کہ میں کسی مطلب ان چیزوں میں پڑھنے کا یا شادی کرنے کا. ظاہر سی بات ہے ابھی بزنس میں نے پراپر کڑا کرنا ہے,
اس کے بعد پھر یہ چیزیں انشاءاللہ سوچیں گے. ابھی میری ایج ہی کیا ہے, یہ 1 جون کو ابھی 27 کا میں ہونے والا ہوں. اچھا جی اوکے. 1999 کی میری پیدائش ہے. تو جب وہ تصویر کھینچی آپ کی عمر اس وقت تھی 16 سال. 16 سال کی. 16 سال. اچھا یہ جو لڑکیوں والا جواب ہے یہ تم نے صحیح اچھا یاد کرایا ہوا تمہیں عامر نے کہ ایسا جواب دینا ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو میں آج کل کی جتنی بھی نئی یوتھ ہے, جو آنے والی نسل ہے, ان سب کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے خود کو, اپنے فیملی کو, اپنے بزنس پاؤں کو پہ کھڑے ہو, سیٹ کرو. اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا یہ چیزیں کر سکتے ہیں. ارشد کوئی ملال, کوئی ریگریٹ اب مڑ کے دیکھتے ہو کہ یار مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی, پڑھنا سر اس چیز پہ مجھے کافی افسوس ہے. بہرحال یہ ایک چیز میں نے سوچی ہوئی ہے, انشاءاللہ ایک ایسا ادارہ بنانے کا میں نے پاکستان میں سوچا ہوا ہے جو بچے نہیں پڑھ سکتے, جیسے میں نے پڑھائی نہیں کیا, کچھ لوگ جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, نہیں حاصل کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے ایک ادارہ بنانے کے لیے میں نے سوچا ہے کہ اس میں وہاں پہ لڑکوں کو پڑھایا بھی جائے اور وہاں پہ ایک ہنر بھی سکھایا جائے. بے شک وہ تندور کا کیوں نہ ہو یا مکینکی کا کیوں نہ ہو, کوئی نہ کوئی ان کو ہنر سکھایا جائے. وہ ایک چیز میں نے سوچی ہوئی ہے. مجھے افسوس تو ہے لیکن ٹائم میرا بھی ابھی نہیں گزرا, کیونکہ آپ کی پڑھائی کسی بھی ایج میں آپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کا ایج میٹر نہیں کرتا جتنا میرا اندازہ ہے. آپ کسی بھی ٹیم میں پڑھ سکتے ہیں, کسی ایج میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے اور اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ یہ جو میں نے سوچا ہے اس چیز کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ ارشد, بہت مزہ آیا تم سے گپ لگا کے. اللہ گڈ لک. اور بالکل بھروسہ نہیں کرنا کسی پہ, خبردار. جو ریسیپی کسی کو اگر مجھے نہیں بتائی تو کسی کو بھی نہیں بتائی. نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ, کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا. یہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ, اس کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ کیفے چائے والا ارشد خان کڑک چائے کی پتی جو ہے اس کو لانچ کریں گے اور اس کے اوپر پراپر ریسیپی لکھی جائے گی. اچھا تو مجھے پھر انتظار کرنا ہے اس دن کا. ظاہر سی بات ہے. اوئے ہوئے ہوئے, آئی ہوپ سون. انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. جیتے رہو, خوش رہیے گا.